अरे को मास्टर फास्टर आसवे कि नहीं बसी बसी बोर लगलानी मोर केते पढ़ा नष्ट होची कहला बड़ा पढ़ा पिलाटा तो मास्टर आसबार टिके लेट आ गेले पिलार डिस्टर्ब हे जाउची। अरे तमे माने मो भीतर रहिथिबा ज्ञान विषय जानि न मोर एमिति ज्ञान तो जी तते ज्ञान देखे पेली भी तू पूरा बेहोश हो जीवो। गुड मॉर्निंग पिला माने मु तमर नुआ इंग्लिश शिक्षक। शला मास्टर नथिला क्लास रे मन टिके शांति रे बसितला ए शला पुणी गोटे मास्टर आसला ने ये पुणी इंग्लिश शिक्षक ओ करियो कहला मनीष बे। आबे तू पर आइले टिके पुरपुरो कहतलो मास्टर नथिला जे तो पाठ पढ़ा डिस्टर्ब हो जातला। अरे सेता बेले सिना पाठ पढ़िया को गोटे थिला मूड एबे आ से मूडटा नाही। पिला माने सुनो ब्लैक बोर्ड रे मु विभिन्न देशर ना लिखुची तंबे इंग्लिश रे ताकू पढ़ी की कहबो। ठीक अछि सर। पिला माने मु प्रथम में पढुची तमे देखो मु के पढुची तापर तमे माने जण जण परे पढिबो। ठीक अछि सर। आई एन डी आई ए कौन हैला इंडिया। प्रथमे टुंगुरु तो पाली तू आसिकी ब्लैक बोर्ड रे कौन लिखाई जी पढ़। सला क्लास टा करे एते बेला स्वाम प्रथमे मते डाकिबार देला। अरे डाकले सुबुनी कि रे। हां सारे जाउची कौन लिखाई जी पढ़ी की कह। पढुची सारे सी ए एन ए डी ए कौन हैला कह। कौन हला क कंडम हला कंडम। अबे मूर्ख सळा सेटा कंडम नुहरे कन्नाडा। हाँ सर कन्नाडा। हई रे गोबर मुंडिया तो पार्टी को आउ किछि आसिलानी सळा लास्ट को कंडम कहिदेलु। ना सर आपण नुआ तो आछंती मो विषय जानि नांती सर मु टिके इंग्लिश रे दुर्बल वर्षे 2 वर्ष भीतर से सब शिखी जीवी सर इंग्लिश टाको छाड़ी दे आपण आउ जो सब्जेक्ट विषय पचार नांती फटाफट उत्तर देबी मु। हां तू जा तो जगह रे बस देखिबा तोर केते नॉलेज हो आज के टेस्ट करबा हो। राजा कहलु 5 रे 5 मिसले केते 5 रे 5 मिसले परा 55। अरे भूल कहते कि मास्टर कौन रागी की चाहूचे। अबे 5 रे 5 मिसले करा 55 की 5 रे 5 मिसले पूरा 13। सारे मजा करतली देखुतली आपण केंदी रिएक्शन दउचंदी भूल कहले मजा करतली। तो मजा छड़ौची आग उत्तर दे। एई उत्तर 5 रे 5 मिसले पूरा 13। तम बुनियाद रे के पाठ पढ़ीथिला बे एठिका जल्दी आ आंठुआ बेगिबो। सारे लजिया पिलाडा अछंदे मोर इज्जत पड़ेबो आंठुआ को बसोजंदे आपण सळा 5 रे 5 मिसले केतले 55 कहूचु केतले 13 कहूची हेइते तो इज्जत जाउनी सळा आंठुआ बसले तो इज्जत पड़ोची। सारे टी आस्ते कहंतु पिलाडा अछंदे खराब लागियो आगे सारे आंठुआ केंदी बसंते प्रथम कथा जणा नहीं तापरे मु आंठुआ बसी पड़बी किंतु आपण जानछन मु आंठुआ बसी आपण जाले गोटे क्षति हेबो। अरे तू सळाटी आंठुआ बसी मोर कोन क्षति हेबो किमिति पुनी हेबो। आपण बोधे इतिहास विषय जानि नांती मो इतिहास आपण जानि नांती जेतबे मु थिली सप्तम क्लास रे मास्टर जने मते बसै देले आंठुआ कोन हेइतिला जानछन ताक सहित कौन होइतिला टिके सुनिबा कौन होइतिला से मास्टर सहित मते जो ना आठुआ बसेले सेही दिन बा ताको गोटे ट्रक पिटी देला 2 मासे कोमारे। अबे तोते आंठा बसेबा सहित ताका गाड़ी एक्सीडेंट रो कोन किंति संपर्क। सेही कथा तो मु सेही कथा आग अविश्वास कली किंतु ता पर दिन आ गोटे मास्टर मते आंठा बसै देला कथा तो सरीला कोन हैला जानचन ता सहित रे माने कोन जानिचन ता सहित कोन हैला कौन हला ता सहित से दिन जेतले स्कूल छुट्टी हैला मास्टर जन जाउतले घर को ताका मुंड पर बड पड़ी गला बेल 7 घंटी सिले हैला विश्वास आसला मते जे आंठुआ बसुचंदी सेही मास्टर को सहित एमिति दुर्घटना घटुची सेहीटार टेस्ट नबा पई मु सब चाहिली जे आउ थरे मते के आंठुआ बसौ ता सहित कोन घटना घटिले मु जाई विश्वास करबी नाही म एमिति होउची ताले तापर कोन हला टे कहलु
ନାଇଁ ମ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଉ କିଛି ହେଇନି। ସେଇଦିନଠୁ ହେ ଘଟଣାଟା ପୁରା ସ୍କୁଲରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସେଇଦିନଠୁ ମୋତେ କେହି ହେଲେ ଆଣ୍ଠୁଆ ବସଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଣ୍ଠୁଆ ଟିକେ ବସ। ଯେ ମୋ ସହିତ ଆଣ୍ଠୁଆ ବସାଇଲା ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଛି ନା ମୁଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବି। ଡରରେ ବା କେହି ମୋତେ ଆଣ୍ଠୁଆ ବସୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାଗ୍ୟ ମୋର, ଆପଣ ମୋତେ ଆଣ୍ଠୁଆ ବସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ଆଣ୍ଠୁଆ ବସିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁଆ ବସୁଛି। ଦେଖିବା ଏଇଟା ସତ କି ମିଛ ଆଉ। ଆରେ ନାଇଁ ଟୁକୁର ବସନା, ମୋ ସହିତ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ବସନା। ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସତ କି ମିଛ। ଯଦି ମିଛ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଇ କହିବି ନା। ଆଉ ଯୋଉଟା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେଇଛି ଯେ ମୋତେ ଆଣ୍ଠୁଆ ବସିଲେ ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି ବୋଲି, ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଛ ବୋଲି। ଆରେ ନାଇଁ ମୁଁ ତତେ ମନା କରୁଛି ପରା, ମୋ କଥା ଶୁଣିବୁନି। ନାଇଁ ତୁ ଆଣ୍ଠୁଆ ବସନା। ନାଇଁ ପୁଅ ତୁ ଆଣ୍ଠୁଆ ବସନା। ଆଚ୍ଛା ହାତ ଉପରକୁ ଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ କି ମୋ ସହିତ? ନାଇଁ ସାର୍, ହାତ ଉପରକୁ ଗଲେ କିଛି ହବନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି, ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହୁଏନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ହାତ ଉପରକୁ କରିଦେ, ତୁ ଆଣ୍ଠୁଆ ବସନା। ଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମକୁ ଇଂଲିଶରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ତମେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବ। ପିଙ୍କି ତୁ ପ୍ରଥମେ କହ। ପିଙ୍କି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁର ଫାଦର୍ସ ନେମ୍? My father's name is Manoj Dasa. ଭେରି ଗୁଡ୍ ପିଙ୍କି। ସାର୍ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍। କ'ଣ ବେ? ସାର୍ ଗେହୁଲାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଗେହୁଲାକୁ ସେ କିଛି କହିପାରିବନି। ପଚାରିବି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ତୁ ନେଇକି ଠିଆ ହ। ଗେହୁଲା ତୋର ବେ ପାଳି। ତୁ କହ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାର୍ଡ? ଆରେ ସାର୍ କିଛି ଗୋଟେ ହାର୍ଡ ପଚାରନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ସାଧାରଣ କଥା ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ତୁ କହିଲୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାର୍ଡ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାର୍ଡ? ପପୁ। ଆବେ ପପୁ କ'ଣ ବେ? ପପୁ କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାର୍ଡ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାର୍ଡ ମୁଁ ପଚାରିଲି। ହଁ ବା ସାର୍, ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପପୁ। ଆପଣ ପଚାରିଲେ ପରା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହାରାମି କିଏ? ସାର୍ ପପୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହାରାମ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାର୍ଡ? ପପୁ। ଆବେ ଶଳା ହାରାମ ଜାଦା, ପାଟି ଆଉ ଖୋଲିବୁ ଶଳାକୁ ପିଟି ନାଲି କରିଦେବି, ମୂର୍ଖ ଶଳା। ଗେହୁଲା ତୁ କହ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାର୍ଡ? What is your national bird? ରାମସାହୁ ମିଠା ଦୋକାନ ଆଜ୍ଞା, ରାମସାହୁ ମିଠା ଦୋକାନ। ଆବେ ମୁଁ ତତେ କ'ଣ ପଚାରିଲି, ତୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦଉଛୁ? ସାର୍ ଆପଣ ବା ପଚାରିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ଜଳଖିଆ କୋଉଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ? ରାମସାହୁ ମିଠା ଦୋକାନ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଯାଇ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମତେ କହିବେ। ଆବେ ମୁଁ ତତେ ପଚାରିଲି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାର୍ଡ, ତା ମାନେ କ'ଣ କୋଉଠି ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ? ମୁଁ ତତେ ସେୟା ପଚାରିଲି ଶଳା ମୂର୍ଖ ଶଳା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସାର୍। ଆବେ ତୋର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କାହିଁ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛୁ? ତୋ ବାପା ମା ତୋ ଉପରେ କେତେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପଇସାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ କହିଲୁ? ସିଧା କହିଦେବୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ, ନାଇଁ ମୋ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସାର୍ ତୋତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର କରୁଛୁ? ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା? ଗେହୁଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା? ହବେ ଶଳା, ତୁ ତ ବଡ଼ ଭୁସ୍ ପଣ୍ଡିତଟା, ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ପେଲୁଛି ଶଳା ନିଜେ ତ ମୂର୍ଖ, ତାକୁ କହୁଛି। ଆବେ ଗେହୁଲା ମୁଁ ଏଇଆ ପଚାରିଲି ଯେ ଆମର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାଁ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାର୍ଡ? ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ସାର୍ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଜାଣିଛି ଯେ ସାର୍, ଇଂଲିଶରେ କହିବି ନା ସାର୍ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦେବି? ତୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଦରକାର, ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାଁ କ'ଣ? ଶଳା ମାମୁଲି ପ୍ରଶ୍ନଟାର ଉତ୍ତର ଆସୁନି, କେଡ଼େ ମୂର୍ଖଟା କିରେ ତୁ? ଏ ଭୁସ୍ ପଣ୍ଡିତ, ତୁ ତୁମତା ନେଇକି ଠିଆ ହ, ନହେଲେ ଗାଣ୍ଡିରୁ ଚପା ଛଡ଼େଇଦେବି। ସାର୍ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କୁକୁଡ଼ା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କୁକୁଡ଼ା। ଶଳା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କୁକୁଡ଼ା? ଶଳା ଏଇଠିକି ଆସିଲୁ, ଏଇଠିକା। ଶଳା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ କହିଲୁ? ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କୁକୁଡ଼ା? ଶଳା କୁକୁଡ଼ା। ଶଳା ମାରା ଖାଇଗଲା। ଶଳା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କହିପାରୁନି। ଗେହୁଲା ଟିକେ ସାଇଟ୍ ହେଲୁ, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଏ ରହ। ହବେ ଶଳା ତତେ ତ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି। କହିଲୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାଁ କ'ଣ? ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାଁ କ'ଣ? ସାରେ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଆଜ୍ଞା, ସାର୍ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହଉଛି ପାରା। ସାର୍ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହଉଛି ପାରା। ହବେ ଶଳା ଭୁସ୍ ପଣ୍ଡିତ, ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ପାରା? ପାରା